Yo, mi a fait télé dit pour nous quoi le do fien boko na mi. Egbe mi baba do cheli mi a fait télé ici où il y en avait télé Espoir 47 et il y en avait télé c'est ami dia lati appelle togle kofa. Et ne avait télé c'est ami yo ajodolo mi ami yo do ganga le mi asiu kata na mi dibe wadu bubulu mi a fait edo ye amola jisi te fait similaire que na mi va agwe togle kofa que miati akomi le tafesia ye nusi anusi mi dibe yo awala na mi gogomia que miati a le susukumi ye nga fobane ivala que nu yo mi wana le fia ala sanwu yo na le va na mi yo katami no jua que mi ale dedu ye miati awo nusi anusi mi dibe mi awo medu akpene mi que mi anoteli agoma na nyafo za gache ke kura ogbe que mi wana émission c'est mi na tanya ba enya wawula enya si wawula la bati ogoma ye mi ba nana ye mi buna tamachonti que egbela nusi atututu ye mi ja va tefesia ye mi jawo na mi comme le tefesia ni mi nyereka kwe no na tefesia ye mi wana na fa wana sia o kanye ku ampopo no na tefesia ko de na fa amu afia mi yo mi awezolo yo leke pameto Fwele libio chovedo leko mledia akaka ko salam alaikum wa alaikum salam zade wala do jabala zade la do hallelujah na malo amen akwe yo mi onto mi say madebe zadia ela do jabala afia be la tuba madebe hallelujah afia be la wa nyure ye wa trozo Kristo to akaka kemi onto mi doje simi mi jawoda yo que kingwa mo la mi aton wa dia mo dibi yo agisimi ela bana bugo to mo gisimi o que wanya mi apen ko mi apen do dans mi apen to ko que azon mi afo que we ja toji yo mi dakbena amoyo katale mi akpon le Espoir 47 di ma wona ira wo do méthode siade wo yo nambe pasteur Arovi Emmanuel mais le Thévier Davier Mondi puis que la pon les Davier Mondi nous do hôtel Melissa quoi la vont et que ton petit cas direct voir pour nous que le jack porte ti grande le moins ultima il n'y a pas de porte la porte via agré lycée 3 ma on est irami ma on est de mieux nous c'est après oui solo yo oui le dom yes oui après yo mia fou comme nyama ko Jésus ta ma yo be funya que on te la de ko fi anke mo tia nyang ko ma yo okay merci mdak bena mau meneke mdak bena nupola ocha nyawe na nyabe imam wega Kofi Lolo islam bin ko Abdallah muso palime donc amoje sim le lo meacha merci que après kaka raison oui le dodi merci yo mi afa télé di tipa no kwala ka egbe ala azon mi afa yasi mi ja wala ado mi afa nkuma ka egbe mi ja fonu chu mi afa sro de denti ka aba kwasira sifa yila mi fonu chu sro de denti sro de ka sro fonde de onu nouveau de elati atumono ba makpoji fo fia salamo ka egbe ala ka mi ja fonu chonti ye mi asro no mi akpo amachuno na de sro de country de ndati akemono ye na nouveau la alo na de sro ve eton emia ye ko nouveau la que mi anu infom cho esro ve ton mi andi ye mi abakpo amachuno misita ye ejebe la de esro de ka alo eve alo eton alo ene que egbela mi le tefesia mi no telegom na mi asro no que mi apa telesia na le diba mi le mission de won le poba ya ti ano mi adumia nu ya yo ko ngba la contactem que la ti ano mi aduma que menyuba america kwe mi pena o na ehia ba ano mi adumia la ti ano mi aduma akpena mi yo zerka ke mi awezolo yo ka mi mago gamasugo chichi odo lo ba tefe yo to yijia tefe ma to na yodina que ma vagbo encho ko sira siva ya mi fonucho esro le denti ye mi va selo tefere ye egbela mi da yiji mi akpo esro na esro na le desro ever eton ene ye ko lati ahemo no ye mati ayiji fo tutuba esro eton ene yade nu ka ni ko he lentie nu mata ye mi bogbon mejebe wadio akpe melego gba mi do anya mawu pe ndo anyiwo
hafi mi akpɔ amegbetɔ ƒe nuɖuanyiwo dome mdana kpe gbogbo ɖe be ame gbogbo tɔwo le xixia me wonya be srɔ̃ve ɖeɖe menyo bɔ kuxia ɖe ta eya wo ɖe ɖo mana manya be eyi ke Mawu wɔ amegbetɔa ewɔ ŋutsu ɖeka eye wòwɔ nyɔnu ɖeka eye wògblɔ na be mi miave dzi miasɔgbɔ Mawu mewɔ nyɔnu ame eve wònye kpɔɖenu miagblɔ vevia be ke Mawu yɔ ƒe la ewɔ nyɔnu ame eve alo emegbe la Mawu gbava wɔ nyɔnuwo zãta la ena be ŋutsuwo mesugbɔ ta Mawu gblɔ be nonɔ nyɔnu eve alo tɔtɔ enene ɖe mo agbetɔ ƒe nuɖuanyi wònye Mark le verset ya le Mose ƒe agbalẽ 1 me Mose ƒe agbalẽ 1 eta 17 kpukpu 17 Deutéronome chapitre 17 verset 17 emenya le gbɔgblɔm be efia ne gaɖe srɔ̃ geɖe o ne eƒe dzi nagatra mɔ o efia megaɖe esrɔ̃ geɖe o eye yeƒe dzi agatra mɔ o nuitae mexle verset nye be amewo gblɔna be Salomo ɖe zã efiae wode se nɛ be ne gbaɖe nyɔnu sugbɔ eɖe ɖeka David wogblɔna be David la eɖe nyɔnu zã efia nye David ye wode se nɛ be ne gbaɖe nyɔnu sugbɔ eye wòva ɖe nyɔnu sugbɔ déjà efia be woda asi Mawu ƒe mɔ ŋuti ye wotsɔ ŋutɔ ƒe mɔ eye ni gbava Biblia gblɔ be ame yiwo ke nye nunɔlawo la nu ɖe nyɔnu ɖeka egbea pastor aɖe la te ɖe nyɔnu ame eve imam aɖe la te ʋunu aɖe la te ɖe nyɔnu ame eve gake menye Mawu ƒe ɖoɖoe wònye o masi le fi ma gbɔ ne gbava miagayi dzi akpe nyemedzadzo le gbɔ zreka o medzawa nɔ gbɔ le gblɔ be efia Salomo eɖe nyɔnu geɖe ye efia David eɖe nyɔnu geɖe ne mi va Mawu nyamea wona mi nya be ebe ne la nyoa ɖe nyɔnu ɖeka alo ne me ɖe ŋutɔ kura oa enyo ye ebe ne le ɖe ame eve akpɔgbɔ nyuie be adɔmawi o yiba avɔtata mavu le ŋuti o naneke maka hiẽ o ne le kpɔgbɔ nyuia ke efia me menyo agɔdze la o megbe be efia Salomo esrɔ̃ si wodea ewu ame eve ewu ame etɔ̃ ewu ame ene yae tɔa eyi gbogbo ɖe megbe be ema to ese sie Mawua eɖo ahia eŋuti wòɖo problem o Mark le fia Salomo ƒe nya ne mi ema ɖo nya wa ŋuti fiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ 11 fiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ 11 kpokpui ame 4 amakle kpokpui ame 3 va se ɖe ame 4 va tɔ ame 9 ya wu nu egblɔ bena esrɔ̃wo siawo nye efiasrɔ̃wo le 700 eye eƒe ahiãwo le 300 eye srɔ̃wo trɔ eƒe dzi verset 4 eye wòva va me esime Salomo tsi la esrɔ̃wo trɔ eƒe dzi ɖe Mawu bubuwo ŋu eye eƒe dzi menɔ Yehowa Mawu la nu blibo hã abe David tɔ ene o verset 9 tete Yehowa do dɔmedzoe ɖe Salomo nu Salomo ƒe srɔ̃ɖeɖea Mawu be efia ne gbaɖe nyɔnu geɖe ne le ɖe vea zu geɖe vɔ ema ta eye wòɖe nyɔnuwo zã la Biblia be esrɔ̃wo wova trɔ yiƒe dzi kɔ ɖe nu bubu Mawu bubuwo ŋu nu yi ke dze be wòawɔ la megava le wɔe ta esrɔ̃ve srɔ̃ne srɔ̃atɔ ɖeɖea problem le me Mawu ŋutɔ nya be ne míeɖe nyɔnu sugbɔa míeɖanɔ ɖo kuxe ta ame yiwo te tante kpɔ ame yiwo doe kpɔa woɖina ɖe asi enyo pastor megava nɔ gbɔ ke ŋua dzo le gbɔ elabena edia mi le nu srɔ̃m pastor ne le yi Biblia mea alo keke Koran mea la kpɔ be esrɔ̃a woɖe keke va se ɖe ame 4 si fia be ne le nya da ɖe ame 4 dzia ke le nyo vodala Salomo tɔa
esura uyaba eson alofa mandre uyaba eson alofa mandre c'est ça kengbe uyaba ajiavi alofa ameton uyaba ajiavi alofa ameton donc et de fiaba ya itwa donc et dapo gbogbo ok ok na mi fa le ko na oba eduse edubesia eduse gbogbo to etuna biblia ma alo mao Coran mao be wo mao ma ye ono na ye ona ese comme le Togo ma Togo na le va Togo a Togo be constitution alo dusia les soins de loi padia et de mo ba entu de ka lati ade yon amene abele ye mao uma do ulu nene na lati acho yon amene a asoku salmoto ye le global yon de ka esubo yon ve gede a onya lo fa mandre gede wati yo amove ba ani gede a mo le bom o amoyo nto school a onya bono ako no nto don kwa kwe mo school a ne obe le kwa onya bo sugbe ya mo no nanu ta ni mejibe magbo enye be ne fi ke agbe to le wo ye nto pololon le ana do ko imje kakere le fi ke le mau pololon wo le a ajemau e la zo de mau pe dudu uji ta ni ji gani akpoda be de amoyo de nyonu ve de ton o da lo fa mandre o do na eye mi akpoda be de won to be so de pade alekole la seconde media nya ya okay mava imam wega Jarosh pastor imam abdallah yon amen cho de ka verset amen medekula ti akonjira mvire elabana egbe mi yapo emachuno menebo sibele ke le nyanya menamia min pokpo verset di pekpeki ma ugbele bib mebe ongbade nyon bawo de ka verset que ni a ma va funke mo passer débat mais verset Deutéronome 17 verset 17 qui passe on a ma ou le blona Mose ga qui pour les Israël violé Égypte so le kana nigmagia ma ou blona Mose be acha efia de kana avec efiode que la non et elani fia na Israël vio bo fia ko acha ngba de nyon subo et ça dit essayer Mose ma ou blona Mose bene blona efio ke be ya chai elle se voulait que Bible mais 1 Timothée 3 verset 2 trop le fanami elle a bana amo le télécom amo to le bébé reta midi ba mi ado prove de mi a Deutéronome 17 verset 17 qui dit la dim trop le va matron ko menyori funu be setovo America bien on le blole funu ma ou bébé Mose efio ko ya challenge review are enyem tono benga de so ba subo moi je suis pas messia moi elle explique que 1 Timothée 3 verset 2 obe fada on est de nyon de ka est-ce que messia mais 3 verset 2 madakuku egbe digbori eja wonu na le kwa mi yake que pas son popo na mle pompo ni ngbaguga me dentie ne 1 Timothée 3 verset 2 avant elle a gaba Deutéronome 17 qui dit clairement madakuku na 1 Timothée avocat ngbo mi aba Deutéronome bi elle abana na enya de kai bi ja wonu ya boko le telecom on se ngo 1 Timothée 3 verset 2 on ton len so o le ma mi oui bon le quoi Timothée va gba le gban to tave popuye Timothée va gba le gban to tato popuye evelia alors là que to popuye gban to va se evelia di nyate penya wonye na ameadel dikpok la dojim la ele do nyiji azola ele na dikpok la bena mukaka magano enu o wanye nyonu de kasro doko indula OK mia c'est comme sur de jimi le les français ont dit si l'évêque doit marier une seule femme l'évêque ameke leo nuko elinko na churchima efiobe no munye veka efiobe se wa mukao eyi Deutéronome 17 verset 17 wa ma utuna Mose be efioko ya chana Israel viwa ngba de nyonu subo mule efiobe na efiobu ke tovu na meya ke eja chelemo no kenti o parce ni mi va eni a verset buomea
Mose et David n'entendent les 2 Samuel 12 verset 8. Samuel 12. Maou demande à Mose béné de nyon souboué. Maou demande à David béné de nyon souboué. 2 Samuel 12 verset 8. Maou le gloire David bé, je t'ai mis à ta possession les femmes de ton maître. C'est que Saoul coup. Parce que si on que nous connaissons les vieux les Saul. Que Saul quoi? Maou globe David nous sort Sorofia ko Goliath nti. Nous sort Sorofia. Voilà et apo ba péton besron Saoul besron nous sort son nom David. Non, 2 Samuel 12 verset 8. Verset 8. Et un ami fa. Ni a Samuel Evelia. Samuel va balé voler à evieve beaucoup ameni mede wo apoto pe ape asinao eye mecho wo apoto sro do wo akonu mecho Israel ple Juda pe ape la nawo eye ne esia me sogbo wo la matenu atonu bubu akpe nawo. Merci. Bien c'est français opéra. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître Saoul. À toi David. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Maube au David Amson Sol. Besron son nom. Je t'ai donné la maison d'Israël de Juda. Amson Israël kou Juda ba son nom David. Voilà nos paquets. Et si cela lui était peu. N'ayons nous manquons nous manquons qui me soubonna ou là. J'aurais encore ajouté magakpe non. Maube la gakpe non ya gakpe c'est nous que on est là. Nesi et son les des cas so de cas munyo nketi ma le degbena David Kenyesia. Benenyon nous mu suboa ya gakpe. Et les Job Deutéronome 17 verset 17 qui passe on les baisser les vous. C'est vrai que Fada o chabe se wone des cas. Et si que David et Mose ya chane zevionner des cas, mu le sais pas messiamo. Yenye mi le sais comment. Très bien. Et là Allemagne Allemagne. Bon, c'est parce que nous qui dia me dit la idée là bana. Ni le fi anyuba abana la nyu plola. Na la nyu plola Adeleka. La Adeleka. Et voilà. Donc efiaba non me plola ode. Me dima sende comme le fi. Non me plola. C'est parce que nous ka go me dima se le fi. Na me nyu plola ode la ti ade so am fi. Allo so am fi to de dia de efiaba enyu mo enu ba ma yipo. Merci. Les Bibles me m'a pas versé des quick que les globes n'a mais dignon et ou des cas et de nouveau. Moule des cas et vegon les Bibles me m'a pas et n'y a-t-il des cas et n'y a et nous va voir le yéyé à le nouveau. Le Bible m'a pas versé des cas. Si de fiaba na de yon am velu nyunu ho lawo c'est le fond pastor bible man fika e ogbeda me na de yon am via le nyu nouveau me dit ben ma glona mi bede nous fions nous be 1 + 1 = 2 ne le yo tara pour la blobe = 2 on a pas le gobon = 3 ma ola si piapo ma o beli mi de nyon de ka ya te wo nyon de karo ni maganya be me kame de yon de ka plola lo amegbeto fomia maube e plola maube e fiao fifia mo trebe e wo la po ma fiele nye apo me afiele nye la po me e velia amesia me nye plola kuri amesia me nye plola la ipa ko do kwisi nous plola koko kwa me comme koko nye be e choti comme voix e wo famille la si o e villa si o e plola le nye na o ta loda de nyom de kabela tima blowide. OK. Me gbona nemye le gbogbon be e maube me globe no de nyom fi ko nguru no gba de nyom vom enyama alesibe e fudede na amabo susu ene kwa la be bible globe le Efeso to ba gba le ta maton gbogbo bla to vo de ke se yeji ele gbogbon ayata nutu agbe fufu agbe dadadi aye wa lede esuanu ti avo mapovo eye o pape vela o kata wa nya nutila de ka mapovo enya rasiala elulo verset 32 ya ebi so de kapenya ya yagagale wonye elulo tane nya mesegom be na me ma ugboro na nya mesegom ne ya nya ma de nyong de ka vo mu yuke mesegom be nya yagagale ka lulu wa te da me na na ma to la be wo nko segom
Matou I'm again. Yo, first of all, no go. Nukata, ye, Maunya, allo, over Blebe. Latna, let the Amave. Ever my bet let the Amavilla. Allo, eton, allo, enela. Papa near, but Missy Wadula, make a do o. Missy Watala. Make a do o. Nukata, you go never yasia. Okay. It's me, I'm a botanic will at the deca. Look at a problem. Mawan toa, Dodopa Maui. Macana Jenama. Is a Mauna Lon Wa Macbeto. Kakaiko now level on Wow, Alaton and Pupona Meadow. But Ela wonu yata. A second of ya. Ela wonu yata. It's a nuclear Bibla, my Bibla, now me and talk. Be at the Villa, can we go on the Banton and the Jagman Onka, while when a Valiana. That we can the fear committee my glory bedi. Nipan of the Biamba the Tico, Rubuno, but the young of Verdoma, Yama, Medal Samuel, a bone with the people and whether they move to the car, young the castle of Pavo. I know. Did I about I'm at the young Effie. Yeah. Ye ole enu ibejena esro bejena yo no ba bobevu ubandudu medewo nusi anu sie uja wala e wonem no sosomina so okay ye enu kata dare de onu nufa wala anyi makareji bo madagu milejo makareji fikele diba akle na tembo miaba ni tai makareji ye nusi anu Bibla me pona no le be ntu ike de yo nwe be ye we kakakaka o so kakaka nyanyi me pokarejo bon mark le verset yanami most pas gbalegbanto eta blavo de ke chopopui amacheke Genèse 21 verset 1 verset 9 que esi sara pobana etiti nyonwa rega pevisi ojina Abraham loi gafunu wola Abrona Abraham bana nyakosisia pleviada ela bana kosisia plevi matenu ani dom ple vigne Isaac o ke enyala medje Abraham o le evianu tulata aye mau blona Abraham bana mega na nyasia na vo o le nutuwia ple kosiata o ke bon doto saranu na nusia nusike ojicho gbo la me amen amen. Fia le gbogblombe Abraham e mi ontemi no gbogblombe de young we young de ka wode. Enyon yanto ode ade. O ye be Sara. Eye kusi ale gbonyi menya makate agbo. Makagbo bia hagalo. Kusi ale gbode. Sara pe vi madika ba ye nyong ma o glebo. O nem nya kpora be de le sisi. Bele ku kosima Biblia fofo 20 a fika ochuo. Kosima enya agbovie enya ejiti bavi. Is it to I can know Abraham go. Fifia, Nako Bibla Global and yes, it talk go see. I'm going to see if you are Abimarika. Abimeleka Majesty. You know, you did that 50 acre wood day. A man Antonio Sroto and Toddy. A man Bronan so the Cada Labedy. I let the banner do 2 ipot bed. Nakemia Laniato. A labe problem lever for me. Tanenye be mau ne do strong vetadia mati da side Sara penya dibe no bon Abraham ne nyama mano aju mau me ona chaka vonenye ba gbeton to wo ibo volunteer mau bana me mau engrena Sara bana engrena esura no ayama mano aju mau bon Abraham be ya iglomo stro wale adoto nyama mano aju. Eyo, miano nkoyi. Okay. Ya rush pass. Miano nkoyi. Imam Abdallah. Ouais. Ube lola. Bibla kudo Quran. Kulia nde ke okenyi. Ke nya gboglowa ku nko etovu. Ele Bibla ma be lola edola de yonu de ka. Elanyo yonu de ka be so. Naneke ele boglomba na le dayon efe eton ene popo nie ba nusi ele wo mala ni soso mina se taflachi ela chama ba ezande kama
Mais yon a mené à ou les yo. Yon a mené à les yo. Ba de yo bois. Et j'avais la dernière fois yon a mené. Bébé, pas problème à naï. Ado yon a mené à bois. Kudo soube ma nouveau. Yon plola. Ade yon de ka ku ade fa. Nena pa yin ati si ona mesu ade yon vede dia. De o nuna amabeto. Merci. Ne amele de yon baou de ka. Tant que min pokpo le bim me be ma ou gbe bo ngba de yon baou de ka. Ne won to okpobo latin ebe dudu, ebe dodo, ebe tata, egbododo latin zoria. Bible la de Korame, madame Kuku, elle a pris un mot musulman. Korame, surat 4, nyon obe tanya. Eni sura ene gwa le Korame. Kuku ya meton. Surat 3 et surat 4 verset 3. Moi le globe fanki huma tobala kumina nisa. Mi de nyonu ke Georgina miloen lomi. Masna miada mivi. Wa thulasa miade ton. Warba amene. Ma we fait ni khiftum. Nemi le vont à la tadil be mabo sosomi sea fune siaba fa wahi de kan wa de ka donc afike ete be so de subo ngbe voa ni won to po mati sosomi sea le nyonu odome ma o ba de ka e bible blo Exode 21 verset 10 ke mna mi so e obenen to be a de kpea ke wa nyonu gban to be dudu ko be ndodo ko gbodo to angba de poto. C'est quoi la Bible? Bon, verset qui passe on avait nous sur la diolébé pour mettre au bois, elle avait des sols on tire des cas. Et on me le chobobé de cac pour la déorer. Alors c'est pour la tête de nyon de cas. On me fait un tira de cas. On me fait la tira de cas. Nenyon nous bouchava et kunyon nous on tira de cas. Maintenant verset bouche vient le Bible mais voilà. OK, madame de nyon on me fait. Parce que Bible explique là. Non mais verset. Même de nyon vivi vient m'te de nyon on amener. Nyon on quelqu'un qui komi on tira de cas. Oui. OK. Non. Parce que les Bible mais au blanc alcana bien. Nemi pour 1 Samuel 1 verset 1 à 2 pas cela t'es vérifié. 1 Samuel 1 verset 1 à 2. 1 Samuel verset 1 à 2. Samuel tout bato. État de cas. Pour fi de cas, c'est Evelia. 1 Samuel 1 verset 1 à 2. Nous a dit. On va nous de Elkana les Israël bani bani. Et de nyon wa mevi. Nyon de kana be Penina. Nyon ve go na be na Anna. Penina Kuro Anna. 1 Samuel 1 verset 4. Obé et Elkana avait fait des sacrifices et il donna une portion à sa femme Penina. Que Elkana et savoir que Oula, que ya et quand lana et soin qu'on avait Penina. Nemi va 1 Samuel 1 verset 19 à 1 Samuel 1 verset 19 à. Mia que 1 à 2 avocat mo mia ba 19. OK. Nous tu as dit Ramatai Zofin le Ephraim Toladi Ankwenye Elkana Amesigné Yerosan vi Amesigné Eluvi Amesigné Tosuvi Amesigné Zoufvi Eye Wonye Ephraim to Ed Esro Eve de Kankwenye Hana Eye Evelian Kwenye Penina divi que Hana me divia de que o. Verset 4 4 gbesi Elkana savola Emma ella na esro Penina ble vianutsu pakble vianyonu que ena ella Hana de am evenu ella bana elohana voonye yewati ekwe don kafi Fifi à 19 elohana Elohana voit Yahoo c'est fait avec tout il donne. OK. Maintenant verset 19 le gboglombe Aye ofo ndi kanya da dogbe dale Yehowa nkume emegbe otroyi ope hom le Rama aye Elkana dosroa kana gbo aye Yehowa do nku aji Madame trop clip blow Mark le 19 aye ofo ndi kanya da dogbe dale Yehowa nkume emegbe otroyi ope hom le Rama Aye Elkana dosroa kana gbo aye Yehowa do nku aji. OK. Non. Bele po Elkana Bible bedo nyon amevi
deka penina deka an que Elkana Jana Elan et son penina Bible yebe et son sa femme que verset 19 que Elkana Javadon an bo ke mpo jivia ke belonwa et autre ebe sa femme et son ke mbona ele chobe penina et son ntila deka ana et son yoye sa vose oni e ave ebe go be Yehowa donku anji nenu barabenya nketi Yehowa le donku yo madontie mbona game ole bona bleo no me na o mala do okay lewa megbia e paso buto globe Abraham esro de kabedi be enyi Sarah aga kutoa Bible mblo nyamo parce que Genèse verset 3 ke ngla nyiswa obe Sarah so aga so na Abraham bani esro munya hiavia madako Sarah eso aga kona ebe kosivia madako Sarah yele ko aga kona esro madako ko fia metiba miasa gomira ela yela segome metiba se gomira to baba la sablima na nchu de yono yewo entinu otrozo entina de ka nusia no sie oja bla obla na abe entina de ka très bien voilà Sarah echo haga kona eswa efiaba won wododo wonya America ocho yono akona ga kanu emetima bia be Sarah ibenu kaenyo haga kengbo kona eswa ebe kosivie ko ye Egyptea obi Abimelech be yare fie Sar agar nto muni ame pepleo e fiavie egbe jufo nto le globe Agar était la princesse d'Égypte. Oui. Et Fiavi et Toigny et Fia Pharaon. Et Fia Abimelech. Oui. Et Fiavi voit et Fiaman qui dit là don Saragbo les Bibles men. Yema moulo été don Abraham be son bois. Yebe vanya be Abraham ni maoba me don maoba me kokwa. Yebe quoi yebe vi Agar neve no maoba me ba home. Et nyo ba no ebe Fia sabe. Donc allez fou Agar trozu Sarato. Et tu es Sarah be kosivi servante. Donc edo droit la sebe servante son assoin bene bade oui ba hasikio madakuku na leko kosivia de watia global en viewer non kosivia ola teni view e vomu wedio ele so vi ko yo nia ola be fils adoptif esro de uba esro de enyu ba yi foma ogbo yi foma ogbo na la wonu si anu si ubio na yonwa wanu esno merci nukata ye Sarah mena wi foma ogbo ye over was so de be kono ye ya echo yonwa ene na esno Sarah enrobe de fia be gilawo mo ngro bible bo so ne ba nye be kosivie eto so ne etro Sarah te Nenya au Sunday na métro zutonyi. Nya se fie gomere. Elle est que Jacob, le Genèse 29. Et de Rachel et de Léa. Léa so Bilha, sona et Zilpa sona et Jacob. Rachel chava so et nia Léa va so et Zilpa sona Rachel chava so Bilha sona et de wake ke wa menia. Est-ce que au fio le bime afi que Jacob est bien nonta. On dit voix parce que on sort kosivi sona mi a fait télé dit fait pas là les nous passons les nous imam de coucou les nous kuno les nous ici am le télé na ngabi di o ela bana donc nous so sura ne mi sura ma ya sura ne yo nyane ewa ta donc ne le télé goma na mi do afide me gina wa ngabi di o ela bra mi okata mi le nous sura mi le no ma ba na le kwa te fere ye le kwa yati ava de menwire ya e mo de le no lava ta me de ejire cham ga jola ko mo ela bana esro ko sro ejire no na do parce que pas so blanyade ebe le bible me ayo npo afike o de agarle ese bi mo fi afike Abraham de Sarah le de ko be so yi Sarah ntonton fio gak me ka Abraham ve bieta o de ko bible globe Sarah nya Abraham be so yi donc je vais détail idéolé bible mu yeme parce que blokobe esron donc mi ma ba nyan pour bible egbe oui et veut quoi pas so dibe ya mais c'est pas ça le bible mais elle a attaqué quoi et veut moi ne to ba Genèse 25
Pas sur les blefs Abraham et son lesquels c'est votre Bible Genèse globale. 25. Votre Bible globale Abraham donne à Madame ku Genèse 25 no dinami no anu kwa pour ngela la clenami ni na bayi yawaji. Pas sur les nami Abraham et son lesquels si votre Bible a les cheveux sur Abraham si. Parce Madame ku aja yifima no yiji. Les Genèse 25 verset 1 Obé Abraham prit une autre femme nommée Ketura. Sarah Aga Ketura. Femme oui copine on globe copine esron. Fivire mi Bible fioga que me Abraham afike be de Ketura là. Non, ne Bible globe esron. OK. Pastor. Oui. Imam elle globe Haga. Aga de fiami côté ba ame gbo be biataro. Va ou yaba esra e onye so tano yo sara ba esra ke esra yi leke di dia me dibe mana doji nono no sebe esro de penya dudu lenti egbe ne o jasko le plonyon ma de imi a devifieri amwara jasi yo be sro mi nyama agba no plonyon vie vie ko ya pome ko wo ko ja bi obe sro we ya enya gbe wo ye ke o ja bi ba javier bo o bi na sikede be sroweya esro de anto mi akpo benade nu kenyi sro de esro de enye nyon tabia bia le vito ple vi no gbo po meto amevo wadogo wa jesi wodokio menye be nyon na kpro do anye bon ko ala be adogbo adivi wa no yo mo sro ye yenye sro de do magbona da nu ike me tibe magbro le fi ya yenye be nenye be bon no saragbo e pukia de va obo de o le yo bosro le mawu bo ma ko considérer mo yenye gba nu itamale ya gbron mi nyebe mawu topun to sara efzia e ale nwala no doa mawu to kaka obo no nya he gade gba fa me mawu magbo nenye gagbo Jacob be nyon amene yo gagbe no vinya gbro 50 ane Bible mi Bible. Et pour be didi me pon se do ne me don ku rentionner le tia la même chose. Da eke Jacob ja de nyon wa e de nyon de ke o de Rachel. Vo amegbeto be wa to le ane. Ta ne nye po didi me antoa la po Amerique ma u lo yipenya ejia Joseph. Rachel be di nyon be di Joseph ko nko. La po le gbogbo me stroike Jacob la de yenyema gbogbo me stroike Isaac la de yenyema atakpo ike Isaac de nyon de ka problème melanchi madakuko pastor oui mabio Hagai befi yonkona Ismail okay Hagai befi Ismail enkoma makayina devia no vinye maji maglo no be enkoma noine alo Abraham mi chobe Abraham ne madakuko Bible pompo tutia okay madakuko nuka defia ba enkoma ni nyanu ita edwa nyonu acho Egypt nyigbaji ta nko yo chomia enye Egypt to pegbe ese comme vivia ta la pobe Egypt to pegbe nye Ismail mbona ta nenye be enu ba cho Bible confie namba nenye ayena enko aloyo enko magbona nenye mawu de odasire jide megale répéter be ne mawu de odasire jide magbro mu nye joko eko mawu la dasire ji wa yan yon majo madakuku mawu dasire ji ke ole ima mawu ba pompo aluma pompo oui dike mawu ba pompo le mawu nye mawu na mesia me ne le erreur cha madakuku parce que y a que le global net mawu dasire ji o ma no bo ayo no téléphone le droit no bonye so parce que me droit de moi gama pompo parce que lui ya imam oui iya ni Ishmael enkwade mekayene mawe na nkoma kengbe uji alo Sarah inankwa mawe nanko kengbo la Genèse 16 verset 11 ami pé Genèse 16 verset 11 Genèse 16 Clénam obédé l'ange de l'Éternel lui dit
mawu dɔ la mawu ba me dɔndɔn egblɔ na Aga voici tu es enceinte et au Aga au fofu et tu enfanteras un fils au là-bas djinu suivi à qui tu donneras le nom d'Ismaël au là donc on a devait maunto et donc on a Ismaël à Ismaël la Bible doma hi iba patatif alemiable avec ba ok Yehowa fait dolala gagblone bena boda efofu eye adinu tuvi eye na yo epon kobe Ismaël la bena Yehowa se wo konyi patrova na trop cliquer ok Yehowa fait dolala gagblone bena boda afofu eye adinu tuvi Yehowa be dolala eva yes ye oba blona be adinu tuvi Yehowa ye be Ismaël mais kuku me kay malam fo ma me kay Yehowa fait dolala voilà ba Sarah est ton côté de vialo. Ah ok, erreur de Vafima. Ok, nyale boy ah gamenye opokos ba. Ok, gamenye. Ah nous sommes là. Ah ne pompon coude et vie que o jimi so pompon. So the problem to moi. Bia mi ja yi mi do ba détail. Yes. So the problem to moi. Ene be mi de mi aponwa coude vinti gba me kan nanko fi. Là ma préparation le boss sort de. OK. Tu viens OK. So you are back boy. OK, so va boy so gamenye là mzo. Ah bon. Gamenye mi le tefuma elle a bna mi le ya. On toleme. Ya trop pas so gamenye ça. Les sons de Benjamin. Pas so glorifier Abraham a aidé nyon de kai. Ya trop so Benjamin. Vous Bible c'est Abraham nyon a mettre ici. Pourquoi que Salomon les 1 roi 11 verset 3 que Bena 1 roi 11 verset 3 que mi réveille. Kobe Salomon de nyon à la femme Andrin. Voyez do a hianvia à la fato. Et que nya hianvia Bible ba hianvia. Oui. Et que ni sera mbe 700. N'est que Bible Aga et Abraham besron. Donc Sarah vos toto Bible todo vos toto esron kuno a hianvia a janvi domé. Fifia pas sotati Bible benya. Elle blento to emalo. Parce que Abraham esron de quel ici. Bon bien trouva. La fille qui a pris pas sur les blés filles Abraham Aga munisroan gamela so tube et sur les kaya afike Sarah et bon Aga baby Ismaël et konu yenyon ahwanu Sarah ahwanu les Genèse 21 verset que Bena fidien mi réveil fidien donc et que le fifi antele fima parce que la trouble ni a que nous que voyez les Genèse et Sari Genèse 21 verset Genèse 21 verset 9 que Bena et nous que na ya les globé Sari Sarah nyon de kai les Abraham besron agam le mea mais parce que Sarah et bon Ismaël a connu et nous amu Georgina Sarah nene Bible ye be blona Abraham be nya devi a kunwa Oma du kesino nous que vient Isako. Ye nyawa mu Georgina Abraham. OK, nous le vivons pas yo. OK. Ti mi atroba. Et nous que me le dit ma gloire. Genèse 21 verset 13 à ma ou globena de je ferai du fils de ta servante une grande nation car il est de ta postérité. Ma ou be apobe ko sivibe viwa Ismaël ama manela ni du kogan parce que Ismaël ani o Abraham be viye. Ne de Aga mukeni Abraham be srovegwan nous kena maouli do gesibe Ismaël anya Abraham be vio elle a quelque chose ba me vie OK elle a globe ni ba to me vie anyo akpe pastor yes mi va sur de be débat ma ma chono OK mi jo ma chono de enyo na na fa via la bana sur de be ma chono via no na c'est parce que nous na nous va da suboa enyo evi da no sur de fe na enchu akpe mi jo esro de be ma chono ri asobo ne nya da si Bible me pe nya de me togo srove de la nyanto ta me le fia srove de la meni eye me bie be de srove le de leke le kwedo inamia to nya te pe na mesia me
Eglonambe pastor surveiller there. Die tidi. Et de yon banto. Eye ayi ke va de asonde. Il mette ya agbe banto. La be ya va de aso va po be yin sro ike va de. La be nu si anu ike glonene la. Awonene yi. Ni makpora. Nyon banto a ye to 8000 ne. Eye nyon velia e va yo bo gamele si yo 1000 francs. E o to ibe WhatsApp fian be makpora eye nke me ya ke na 1000 francs yo yi da pene yi. Bo leke ye wedo parce que me le ugbo la pour me ja le fi kake amagbanto ya la e gba yo ibe ga ya na 8000 la mode olo yen jagbagba ne ya wona ne pastor nyeme twa ya no le nya ba no o no von donc pepa bible le gbogbomba wo soso minase wo soso minase e chokotoku amenyi bena amabu ba chokotoku de kale na donc defia ba Maula defia ba ame le chokoto kwa menya no ntoja me wo soso mina so da ya bola ba presse o da yete maula ko blomberi de kakuno kutuku de kakula tone kwa ya problème ana afumo eyi me ko chokoto kwa mena kuto yo mena c'est parce que wona kokoko bajire c'est parce que ncho wona kokoko yo no anyanyi na ba chokoto kwa menyi ko tone ya chokoto kwa bla na je ne de toi et wa pas problème nan aw non. C'est parce que il y a un problème à naï. Ah ben non, il y a pas de. Que où tu yo kona na yiwa. Me ya pressé c'est parce que il y a pas côté ya mak kumo, côté ya mak pewo. Donc les y côté ya odwa. Problème non c'est. Le quoi? Yo nous fait de dia. Enu kuhe. Nyama me tasire je. Enu kuhe. Okay. Mais quand on dit c'est parce que Bible entend le problème, ne le problème Matthieu au sosomina sera que engade amevo. Yeah. Ne Matthieu au sosomina sera engade amevo. Vaut mieux amegbetoi, mi metti le au sosomina sera. Le quoi? Mi metti le sosomina sera mo awoba wonto c'est parce que oba ndu ntoja. Ne oja dunu. Ni menya nwa dudua, ela nyu no fono. Alomele no. Ta donc sosomina ce que ntu amewa e wo be comparaison que le dawa me tchoyan le no c'est parce que Matia chok ko tuko me nyana ba chok ko tuko kana me e wo nouveau jenko donc nous voilà clair enya nenya be sosomina so ya kami aja aleke bible agbolo ne be sosomina so no no me a nya imekareji be yon fedala todola ne la sosomina so na no no e ya ta la pobene yon ade ke osuru agbaja be ade yon bubu on baba bana ne no do nwa yon vole ala da sire jijirema na nyo egbe bien en sro le de yon de ka e ye sro ke lo ko mon ba sebere ba ya de ka pe problème vana ce que veut dire moi toi le chocho mon toi ta ma dana sire c'est parce que yon no nya ba me ja wo sosomina so le ye to ke ja be dia bon enya ke pas so bref ya nyon do le wan to jina nyon na wa sro be ne ba pewe trop enquête eko blon ale eko blon le ola po nyon de o par exemple mi agbo le islam ele ola po nyu su ya de nyon pe a e po nyon su ala be eso yin ola de pe von 30 yin to ma chame na ke la ba no kuma ela ba do vina se le ke sara o ko aga amen yo ya oui ma no boy de nyanye ba so boy de pa gabo bo donc kaka kugbe pa so npo fiomi verset que les hommes a de nyon ba ou de ka ni nou volo no sina faut bien trouver nyanga na verset que monto lo do nyon no amandre de denki le bible non amandre de monto lo de donc on est bien tépé bien misé ma français là on met Esaïe 4 verset 1 on comprend ce qu'il tépé non là de cas voir mais ko nyon no subo la tata monique bodje mais non mais mon gbe nu mo imam encore ni me dit bien c'est parce que nous il y a un problème à l'effort le musulman go yon fait de der me dit bien nya et il y a problème le Christ to go yon fait de der me dit nya que ko ya ko ke nyu mo moi que nous les noirs et de fiaba nya gonye le fia fifi gen bible nya gonye bible men no telejiba no le nyu plola aba wo paso de yon de ka mais c'est comme non fa da me de yon crawl et ouais c'est les très bien et c'est les
parce que le nyok là o jana nye kpɔla la fo mi ya ah fada oglo o mbla o me do mo yin ko le kere wa si o mo yin kplola mo yin président la to ko non on me blâme donc na amade na ko e de yo no amafe ya c'est parce que nkati o c'est parce que mi wo ba nu ya le hetotro vana me beton c'est pas na amade de yo no amafe ka directement amoko na ba mama ya elle est isolée va preuve me va mais non nous y a un métier nous y a na mi ala juma fama nous y me dit me asure ma enyanyo holo hogami semi le bible mea Esaïe 4 verset le globe et cette femme non amandrin saisiront à ce jour maou les globe prophétie lo enya glodi lo et cette femme saisiront à ce jour un seul homme non amandrin la va le nu sur les cas et diront non amandrin on la glona nu soir nous mangeons notre pain mianto miano nyinya do kwe et nous nous vêtirons de nos habits. Oh non, Islam ya non. Bible me ya Coran me ya musulman ni, ma obe masi amene. Vo Bible ya be mudo sepe. Bible mudo sepe. OK. Non, à Messia me kowe capacité. Verset le globe et nous vêtirons de nos habits. Mianto miano plenu tatana miaro kwe. Fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre opprobre. Et oya be deniko, ne miano sanya po be nkobo ni miaso na de nkpenani. Bon, c'est le verset 2. Maoube en ce temps-là, Gabou Pouké, là, Gabou Pouké, mais nous, nous, mandré là, nos dénis sur le cas, le gemme de l'éternel aura de la magnificence et de la gloire. Gabou Pouké, Maoube, yayara la soubo. Maoube, zizi la soubo. Donc, regardez, Maoube, Gabou Pouké, mais yayira, Maoube, yirana, Fipodea. Et nous, les Bibles mais les fiobe gao point mais elle a do dijona mo kaka mo be yayira elle a suboza donc verset ne wo yo nyabe de kapo latin dia de kai ngagbe na meke latin da mevio ngagbe na meke da mevio gamia ti termia tita donc ma mi atu ya kwere imam abiolo amalati ade esoro de ka ye wa nyunu von la verset de comme les Bibles nento et de ka ye ekpobe de kaji latin c amalati ade yonu de ka ela nyunu von la le la pa de oji pa kaji ne de ka vo de ka wam le sio ye vele wa hasi vo la te de vekpe la suba tatia hasi a edo nu ayo madegu kamiata mi ma tia batia yijo ela bna de meja va doma c'est parce que ne me tire qui comme moi amade na soro kamati pona dio e cha de la de ka donc après mi appelle télé dit pe mu pola mi appelle eyan mi me eyan ma vota ena mi meti e fotana mi appelle yon ela bna yon le fimaza encho kudagbo mi ja ba troba yiji na mi akobe la ti ade soro de ka nyu von la mi akpo mo kata Bible me pomi le dit pas ne fiomi là mu le fiomi là yo mi va do ma fia o alo Mokoto nyoro. Mamande milo. On touch a young Martino cash. Amade mi fa. Pas on connaît verser les corps. Amade bien. Dimi bien mais semi. Mi va do mi na mi apesa so so na mi do mi apesa technique mo ko no fuma ye otura sine nuonti ye mi apesa wona defiato de katoa mi apo technicien Jeff Le Corps il est vraiment d'accord Victor Vic Marie et mi afo de kalefuma o yana ba ya fufu ya marka ya fu marka ye no fima na ko ya ai do de kadi ale gbegbe ye no no agile tefuma ka amai no didi fa nu ko mo anji ye o trase no katangia o yana ba mi apoto kan de kake o yana ba Octavio intuition sia ye trase le no nti ka mi apa ai no fa sia lati akpo Imam Abudala Wega chok palima et la pasteur Emmanuel Chevier lycée 3 sur le cadre là yam yonkuba mianobi jasco et tout hame eva injokura go yaga ide yagoba apelo apena biro ouais pasteur le go podaro